Okay. Shall we meditate now? We'll do a short meditation. Let's, with our spine erect, body relaxed, ಬೆನ್ನೆಲುಬು ನೇರವಾಗಿರಲಿ, ಶರೀರವನ್ನು ಸಡಿಲಬಿಡಿ. हाँ, अभी सब लोग मेडिटेट करते, तू भी बैठ जाओ चुपचाप. बाय 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 बाय. हाँ, रीढ़ की हड्डी सीधा रहे, शरीर ढीला छोड़ दे, आंखें बंद कर ले. ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅವರ್ ಐಸ್. ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರೋಣ, ಶರೀರವನ್ನು ಸಡಿಲ ಬಿಡೋಣ. ನಿಮ್ಮ ನಾಭಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಿ. Keep your attention in your navel region. Now from there let us chant Om. नाभि में अपना ध्यान रखें, वहाँ से हम अभी ओंकार का ध्वनि करते हैं. गहरी सांस लीजिए. ओ ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶವಾದ ಶರೀರ ವಾಯು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರತಕ್ಕಂಥ ಉಸಿರಾಟ, ವಾಯುಮನ್ ಕೋಶ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯದಿಂದ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಸು, ಮೂರನ್ನೂ ಗಮನಿಸೋಣ. ಬಿಕಮ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ, ದ ಬ್ರೆತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೈಂಡ್, all three existing together. अन्न से बना शरीर, प्राण से बना हुआ सूक्ष्म सांस और चैतन्य से बना हुआ मन, ये तीनों एक साथ है इस वक्त. फिर एक गहरी सांस लीजिए. ये तीनों एक साथ होते हैं हमेशा. अब एक गहरी सांस लीजिए. ओ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉಸಿರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಂಕಾರದ ಧ್ವನಿ ಮಾಡಿ ಆ ಝಂಕಾರವು ಶರೀರದ ಕಣಕಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. ಫೀಲ್ ದ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಓಂ इन द होल बॉडी. शरीर के कण कण में ओंकार का ध्वनि को अनुभव करें. सांस लीजिए. ओ
Let the mind spiral around your body. मन को शरीर के चारों ओर लपटने दें, जैसे बेल वृक्ष में लपटता है. ಮನಸ್ಸು ಶರೀರವನ್ನು ಸುತ್ತಿರಲಿ. ದಾರವು ಹೇಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಳ್ಳಿಯು ಹೇಗೆ ಮರವನ್ನು ಸುತ್ತಿದ ಹಾಗೆ ಮನವನ್ನು ಶರೀರದ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಸುತ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಸುತ್ತಲಿ ಇನ್ನು. Let the mind wind itself around the body. And take it all the way to the top of the head. ತಲೆಯ ತುತ್ತ ತುದಿಗೆ ಆ ಮನಸ್ಸು ಸುತ್ತಿ ಸುತ್ತಿ ಒಂದು ಹಗ್ಗ ಸುತ್ತಿದಂಗೆ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಬಂದು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಬನ್ನಿ ಅದನ್ನು ತುತ್ತ ತುದಿಗೆ. सिर के चोटी पर मन को लेके आए. जैसे रस्सी से बांधते हैं वैसे मन को बांधे शरीर के चारों ओर और ऊपर ले जाएं. और सिर के ऊपर अपना मन और प्राण वहां स्थित है. इस भाव से के साथ विश्राम करें. Now relax, keeping your mind and prana the top of the head. Now start relaxing. Let go of all your efforts now. सभी प्रयत्न छोड़ दें, ವಿಶ್ರಾಮ ಕರೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ರಾಮ ಮಾಡಿ.
शांति शांति शांति। ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಗುಳ್ನಗೆ ಮೂಡಿ ಬರಲಿ. चेहरे में मुस्कान हो. Let there be a smile on your face. Keep your eyes closed. And let the brain cool down and calm down. मस्तिष्क में ठंडक पहुंचे. धीरे धीरे पहुंचती है वो. पहुंचने दे, मस्तिष्क को ठंडा होने दे. Let your brain cool down slowly and gradually. Take your attention in the top of the head. Slowly come down like a viscous fluid. Bring your attention slowly, cooling and energizing your brain. जैसे शहद जैसे गिर रहा हो सिर के ऊपर से, तरह से धीरे धीरे अपनी चेतना को मस्तिष्क से नीचे लेके आए. मस्तिष्क के एक एक कोश में ठंडक पहुंचे, विश्राम पहुंचे. ऐसे धीरे धीरे सिर के पीछे के भाग में अपना ध्यान लेके आए. Bring your attention to the back of your head and also forehead, slowly temples, ಹಣೆ, ಹುಬ್ಬು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾಗೆ ಹಿಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬನ್ನಿ. Slowly from the frontal lobe of the brain, bring your attention to the back side, calming and cooling the whole of the brain. ಕಣ್ಗಳು ತಂಪಾಗಲಿ. Keep your attention on your eyes and let it calm down, cool down. Let the heat in your eyes disappear, bringing more calm and coolness to your eyes. And take your attention from your eyes to the back of the head. Slowly, gently, no hurry. You're not in a hurry. Keep a smile. Bring your attention to your cheeks. ನಿಮ್ಮ ಕೆನ್ನೆಗಳು, ಕೆನ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗುಳ್ನಗೆ ಇರಲಿ. ಹಾಗೆ ಮೂಗಿನ ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲೂ ಗಮನ ಕೊಡೋಣ. Your cheeks, and gently pay attention to your nostrils and let your breath cool down. As it cools down, there is more orderliness. सांस को भी शीतल होने दें. चेहरे में मुस्कान हो. ऐसे
देखें कहीं तनाव नजर आ रहे तो उनको रहने दें, तनाव को रहने दें. If you feel some stress somewhere, just let it be. It's only coming up to dissolve and go away. Bring your attention to your mouth. ಬಾಯಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು. मुंह में अपना ध्यान लेके आए. धीरे धीरे अपना अटेंशन नीचे लेके आए. धीरे धीरे गले में टेक इट टू द थ्रोट. And stay there. Allow everything to calm down and cool down. गले के पास आके रुक जाए. अब सब कुछ ठंडा होने दें, शांत होने दें. ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಇಡೀ ತಲೆಯು ತಂಪಾಗಲಿ, ತಣ್ಣಗಾಗಲಿ. ಆಳವಾದ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಾಗೇ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಿಡೋಣ. ಟೇಕ್ ಎ ಡೀಪ್ ಬ್ರೆತ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಂಟ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಗೋ. Little more attention in your throat region. गले के पास थोड़ा और ध्यान रखें. Keep your attention in the throat region. ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಧ್ಯಾನವನ್ನಿಡಿ. ಮುಗುಳ್ನಗೆ ಇರಲಿ ಮುಖದಲ್ಲಿ. Let there be the smile. And let the smile come down to your shoulders. Let your smile become as big as your shoulders. And relax. दोनों भुजाओं तक अपना ध्यान लेके आए. आपका मुस्कान इतना बड़ा हो, दोनों भुजों से भी बड़ा. And then take your attention to the back, shoulder blades. अब अपना ध्यान पीठ पर ले जाएं. कंधों से पीठ पे. दोनों भुजाओं के पीछे. और एक और गहरी सांस लीजिए, छोड़िए. Now bring your attention slowly to the back, lower back, from the upper back, lower back and the hips. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆನ್ನು, ಎಲುಬಿನಿಂದ ಬೆನ್ನು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಪೀಠದವರೆಗೆ, ಆಸನದವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಸ್ಲೋಲಿ ಬ್ರಿಂಗ್ ಡೌನ್ your attention to your hips. And the seat you are sitting. धीरे से अपना ध्यान पीठ पर ले जाए. पीठ से पीठ पर, नितंबों पर, और विश्राम करें. Another deep breath in and let go. And now you may gently open your eyes. अब धीरे धीरे
मुस्कुराते मुस्कुराते आंखें खोल सकते हो. ಮುಗುಳ್ನಗೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಬಹುದು. ಚೆಂದಾಗಿತ್ತಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ?